تحسب. عسلامة. bonsoir à tous et à toutes. مسيكم بالخير. سنة بن عاشور عسلامة. أهلا بيك وحيد. سي حاتم مراد أهلا بيك. عسلامة. فرحان برشا اللي تعودنا تقابلنا لأنه آخر مرة كانت معي الأستاذة سنة بن عاشور. هوني. تولينا صنعت. ظهر لي. وأنا فرحان برشا aussi que سي حاتم مراد معنا الليلة. عايشة. Je rappelle juste qu'en fait, cette soirée s'inscrit dans un cadre bien déterminé. C'est le Civic Space de Darbash Hamba, notre partenaire, puisqu'en fait, ces soirées sont aussi un travail de partenariat entre la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, de l'Université de Carthage, de l'Association tunisienne de défense des libertés individuelles et bien sûr de la rue, notre partenaire et notre hôte dans ce beau cadre, Eliho Adar Bashhamba. Donc la soirée, on l'a déjà annoncé, elle porte principalement sur l'État durant l'état d'exception. Ad-Dawla fi athna al-hala al-istithnaïya. Et juste pour commencer, peut-être il faut qu'on réagisse un tout petit peu على اللي صار اليوم. نبداو بحاجة très actuelle, d'actualité. Le président de la République a aujourd'hui désigné, a nommé une chef de gouvernement, Madame Sanama Achour. Merci beaucoup. Alors effectivement, aujourd'hui a été nommée Madame Najla Bouden, a été nommée chef de gouvernement pour, enfin Moukalfa, pour former le gouvernement. J'ai déjà fait une observation, c'est que cette dame, je lui souhaite de réussir dans une situation qui se caractérise par une superposition d'exception et d'urgence, dans un pays enlisé dans la pauvreté et dans un pays enlisé dans la misogynie. Donc, je lui souhaite de réussir. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a dans cette nomination une sorte de manœuvre, je le dis très franchement, une sorte de manœuvre, encore une fois, l'instrumentalisation des femmes pour... voilà, l'instrumentalisation des femmes. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela en fonction de ce qui a été dit par le chef de l'État le 13 août 2019, lorsque, face à la revendication d'égalité, il a renvoyé cette question et il l'a rejetée de manière catégorique. Donc, pour moi, je suis vigilante. Bien entendu, en tant que féministe, ça me plaît qu'il y ait des femmes qui se chargent de hautes responsabilités au niveau de l'État. Donc, je lui souhaite de réussir réellement, mais ça ne peut pas me tromper et ça ne peut pas... je resterai vigilante sur ces questions d'égalité réelle et qu'il n'y ait pas une instrumentalisation, sans compter que ça s'est fait et qu'aujourd'hui, c'est des choses maroufines. L'instrumentalisation de la question des femmes, avec à l'exception par rapport au problème de la parité, au problème de l'égalité des chances, de l'égalité devant la loi, de l'égalité en droit, de toutes les déclinaisons de l'égalité. Si Hatem aussi, donc on aimerait bien avoir votre impression. Nommer une femme pour diriger le gouvernement, c'est quelque chose qui est positif et que personne ne peut contester le principe d'une femme chef de gouvernement en vertu du principe de l'égalité. C'est une femme qui a un profil très nouveau, qui n'a pas pour l'instant un vécu politique. C'est un technocrate qui va gérer une période très difficile. Je crois que lui confier la tâche de diriger un gouvernement en cette période difficile et dans un état d'exception, je trouve que c'est un peu un cadeau empoisonné. Et ce n'est pas une tâche facile que de gérer une perspective exceptionnelle avec les difficultés économiques, sociales, pour une femme nouvelle en politique, mais on lui souhaite de réussir. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir. Très bien. Juste peut-être, je partagerai avec vous ma première impression, moi aussi, tout à l'heure, en apprenant
la nomination d'une chef du gouvernement. Je me suis dit, oui, c'est bien qu'on a un raïs de حكومة, mais نتمنى aussi que nos femmes يوليو زاد رئيس العائلة نتاعهم aussi. Et qu'un jour يكونوا النساء نتاعنا هما زاد كيما الرجال, كيما الراجل هو رئيس العائلة, تكون المرأة aussi رئيس العائلة, parce que ça aussi ما نجم إلا ينقص علينا هالإيماج هذيا نتاع une femme chef du gouvernement dans un pays où la femme n'a pas entièrement en fait ses droits en tant qu'égal, parfait égal de l'homme. Cela dit, Wahid, président de la République, quand il a présenté aujourd'hui la chef du gouvernement, il a insisté sur l'exceptionnalité historique. Oui. Il a insisté, je crois que j'ai écouté, la vidéo, je crois qu'il a parlé 5 ou 6 fois d'une exception historique dans le monde arabe. C'est une bonne chose, mais il ne s'agit pas disons, d'un réformisme fondamental, il ne s'agit pas d'une nouveauté de principe en la matière, et je crois que si Kais Saïd voudrait paraître révolutionnaire et faire un coup d'exceptionnalité qui puisse faire avancer la Tunisie et qui puisse la faire distinguer des autres pays arabes, je crois qu'il aurait été plus intéressant de consacrer le principe de l'égalité en matière d'héritage, parce que c'est à ce moment-là qu'on aurait conféré une dignité supplémentaire à la femme en Tunisie. Exactement. Donc peut-être on reprend un peu en fait, la thématique principale. هو باش نقولها هو فما تسويق للصورة، تسويق على طريقة التسمية هذه، تسويق الصورة أنه ما يلزمكمش تتفجعوا، ما تخافوش، وماناش في ليتا ديكسبسيون، وماناش في الديكتاتورية، وماناش في الانقلاب إلى غير ذلك. يعني فما نوع من تسويق إلى صورة جديدة. لكن هذا ممكن المرأة صحيح، هو معناها أنه امرأة شيف دو غوفرنمون حاجة باهية في حد ذاتها ان سوا اي بور سوا، لكن جوستومون في الظروف هذيا يلزمنا تكون عندنا اللي احنا نسميوها الفيجيلانس، اليقظة خصوصا وأن ماهيش حاجة جديدة، على عكس ما يقال ماهيش حاجة جديدة. احنا نعرفوا أنه وقع توظيف موقع المرأة مهما كانت، توظيف المرأة وصورة المرأة توظيفها سياسيا خدمة للمتسلطين. وهالمتسلطين كان نرجعوا شوية للقراءة نتاع 25 جويلية لليوم، فتنا الشهرين عديناهم ماشيين لشهرين و5 أيام. ماذا بيا نشوف زاد قراءتكم لأنه تطورت برشا المسألة. بدينا avec une déclaration le 25 juillet lui-même. Oui. On a suspendu le Parlement, on a limogé le chef du gouvernement, on a aussi déclaré l'état d'exception à l'époque. Et le 22 septembre, le chef de l'État, رئيس الجمهورية، يخرج بأمر رئاسي يزيد فيه حاجة جديدة اللي هو عطل العمل بتقريبا 3/4 الدستور، أبقى فقط على الطوط والباب الأول والباب الثاني، وعوض الدستور بأمر. ماذا بيا نشوفوا مع بعضنا زاد قراءتكم لهالمسألة هذه من 25 جويلية اليوم. كيفاش تقرأ سنة بن عاشور؟ وإحنا نعرفوا أنه سنة بن عاشور كانت هي وبعض الأشخاص في البداية من 25 تقريبا يوم 26 صباحا. سنة بن عاشور بينت موقفها بكل صراحة. نحب نشوف هل أن الموقف هذا اللي عبرت عليه سنة بن عاشور à partir du 25, اللي هو سنة بن عاشور a considéré les événements à l'époque, les a qualifiés de coup d'état, de انقلاب. نحب نشوف اليوم شهرين وشويه اسكو مازلنا غادي ولا لا؟ شوف، هو اليوم يلزم ننظروا لهذه الكل في اللحظات التاريخيه، يعني قبل 25 جويلية واليوم 22 سبتمبر. 24 جويلية علاش نقول لك قبل 25؟ لانه انا رايي وتو نفسر لك علاش ونفسر للناس اللي تسمع علاش قلت انقلاب. لانه فما نوع من النية أنه نوصلوا لهذايا، مش عفوي. Ce n'est pas un accident, c'est loin d'être un accident. Le coup d'État est quelque chose de planifié. Il y a une planification. وهذايا بالنسبة لي موجود وعندنا بعض المؤشرات اللي تبين اللي هذا موجود. يعني فما تفكير أنه باش نمشيو أولا ساعة رئيس الجمهورية قيس سعيد عمر ولا معناها بالكاشف يقول على المشروع نتاعو، ثم قام بأعمال
قانونية وسياسية اللي يعطل بها السير العادي لدواليب الدولة، وكان هو من بين اللي يسميهم لي زيليمون دو لا كريز، عناصر الأزمة هو منهم. كيفاش تقول لي؟ كيفاش تقول الكلام؟ نقول الكلام لأنه عندنا أولا في تسمية الوزير الأول، الشخصية الأقدر يأخذ مش الشخصية الأقدر يعني بالمعايير القانونية، ثم يتخلى عليه ويأخذ شخصية أخرى يعينها هو نفسه، ثم يمتنع من أنه يستقبل الوزراء والحكومة ويتقدم قدامه le serment. C'était prémédité. C'est prémédité. ثم بالنسبة للمحكمة الدستورية يعني هذه ثم يعني عديد من الأشياء من المحطات اللي خلت وخصوصا سياسيا ثم شكون في تونس اللي تقدموا مبادرات أمام تعطيل وأمام الحق صحيح المشهد نتاع مجلس نواب الشعب يعني كان كراكوز كما نقولوا بالتونسي معناها بالمجرد حاجه اللي ما يتهان بها التونسي يعني العباد الكل ما كانتش تعجبنا، لكن في نفس الوقت مش هكا يصير. كيف تقدموا المبادرات السياسيه من طرف مثلا يو جي تي تي يعني الاتحاد تقدم بمبادره وقالوا هات نعملوا ديالوج، هات نعملوا حوار وطني هاو تحت اشرافك سياده الرئيس، انت تاخذوا بدا يوخر فيه الى ان نوصل قالوا برا امشي لوج عليه في كتب الجغرافيا. يعني نوع الحق هذا انا ما نجمش ننساه لانه عشته يعني بالصفه هذه. فيما بعد كيف يجي يقول فما خطر داهم، والخطر الداهم في تعطيل السير العادي لدواليب الدولة، باش نقولوا أنت مسؤول عليها. أكثر من هذا أنا نحطه مسؤول على الأزمة نتاع الكورونا اللي جاتنا من 20 مارس. نذكروا أن أزمة الكورونا ما قدناش نستناو لجويليا 21، لأنه أزمة الكورونا بدأت في 20 مارس، أول قرارات جاوا في 20 مارس. الحق سامحني أنا عندي من الأقرباء اللي على غالب الله يرحمهم اليوم يعني كما نقولوا مشويين ما فما حتى شيء. يعني رئيس الجمهورية كان غائب بينما هو رئيس الجمهورية، كان ينجم يلعب دور حتى بأنه يقوم بخطاب باش يجيب الناس باش يجيب الشباب باش نحاولوا هكا كيف حب جاب. دونك هذا الكل يخليني نقول أنه الفترة ما نقولش الاخرين لا، الاخرين 10 سنين زايد معناها صار التشخيص، ومن الموقع نتاعي واضح معناها اللي انا خذت ضدهم نضالات كبيره من بداو من الكومبليمنتاريتي واحنا ماشيين يعني من 2013 واحنا ماشيين. لكن في نفس الوقت ما نجمش ننسى والا نتناسى مسؤوليه رئيس الجمهوريه في تأزم الوضع اولا، وفي انه يرفض الحديث مع الأطراف السياسية، لا شاف أحزاب، لا شاف لو جي تي تي، لا شاف ما شاف حتى حد، يحكم وحده. ولذا هذا يقبل كيف جاء نهار 25 وشفت وانا في هالمسار هذا ما نجم نقول كانش انقلاب. أولا لأنه لا يتطابق مع مقتضيات الفصل 80، ومش لازم نقراوها خاطر الناس كل ولا تعرفوا الانعقاد الدائم لمجلس نواب الشعب والاستشارة إلى غير ذلك. وعدم إقالة الحكومة. نعم، وعدم إقالة الحكومة يقوم هو يعمل هذا. وفي هذا السياق وعديد من الناس يظنوا اللي أنا كانت عندي قراءة شكلانية كما يقولوا هما، بينما كانت عندي قراءة سياسية اللي تمكنني باش نقول أنه انقلاب، لأنه في مسار. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه يغلب الشرعية على المشروعية. هذه مراها كان في الدول المتخلفة ما فماش شرعية ومشروعية. في الدول الديمقراطية والدول اللي تحترم منفسها المشروعية سيبويز دون لا ليغاليتي et la légalité s'épuise dans la légitimité. هو كيفاش غلط؟ منين جاتوا المشروعية الانتخابية؟ ما جاتوا بالانتخابات. لا، المشروعية جاتوا بالانتخابات، يعني جاتوا بالشرعية، يمشيوا مع بعضهم. في الدول الديمقراطية يمشيوا مع بعضهم،
فماش هذه شرعيه وحدها، هذيك جوستومون كيف نتلاعبوا بالشرعيه تولي تفترق على بعضها وتبعد على بعضها. الشرعيه والمشروعيه يبعدوا على بعضها، يوليوا لي زيليكسيون ولا الانتخابات فقط نوع من كيفاش تقول حتى مثلا كيما سيريمونيال وبرا، فهمت؟ سي جوست ان سيريمونيال كيما كنا قبل من 4 سنين ل4 سنين نعملوا ما غير لا تبدا فما ان فيريتابل انجو ورهانات سياسيه والناس تتقدم بالمشاريع والكل. هذه اذا قراءتي ال 25. اما عاد قراءتي وما كنت ماذا بيا نكون انا غالطه، راه انا مانيش عندي مانيش فرحه اللي وصلنا لهلا والحق اللي وصلنا له اليوم. اون سانستال كيما يقولوا احنا توا انغمسنا مليح في ليتا ديكسيبسيون، يعني في الاستثناء، والاستثناء المبرر بقرارات غير دستوريه غير شرعيه. ما نعرفش منين جات هالشرعيه، كيفاش اليوم احنا يحكم وحده بكل السلط، خذاهم الكل. تجريده هاو كريتها تجريده نتاع القوانين، كان تحب انت تقراها للمشاهدين والمشاهدات تحب، فهمت؟ يعني تجريده هي بيدها، لو دومين دو لا لوا تعدلوا الكل. الدستور فصلوا بينما يعني دستور اون بليس معناها عنده نوع من نظره لهالدستور هذا اللي ناس ماتت عليه، اللي ناس عملت ثوره، يعني عنده نوع من الاحتقار لما يقوم به الشعب التونسي على اساس انه هو الشعب وهو السياده. يعني هذا الكل يخلينا الحق متخوفه على تونس فيما بعد النجم. وقراءتي يعني بصفه صارمه وبصفه لا رجعه فيها بالنسبه لي الحق عمل انقلاب. كنا ماشيين تونس، كنا ماشيين في ثنيه اللي ممكن فيها تعطيل، عمري لو قلت ما فيهاش تعطيل، فيها تعطيل وتعطيل كبير جدا. الفقر والمأساة والديكروشاج سكولير من عام لعام اللي وصل عنا 1,500,000 طفل شباب يعني ان ديكروشاج سكولير. لكن اللي خليني اللي كنا في بلادنا ماناش راعيه، بشويه بشويه كنا نخرجوهم هذوما الكل. كنا يا اخي شنو اللي النهضه شنو ولات قيمتها في تونس؟ كان مش النضالات اللي احنا خضناها ضدها من عام، يعني من تجربه انتخابيه الى تجربه انتخابيه، الا وهما ينقصوا من الالكتورا نتاعهم بريسك 500,000 كل مره ينقصوا. انا ما عنديش لي شيفر خاطر ممكن انت عندك الالكتورا تاع النهضه. Ils sont en déclin permanent depuis 2011 pratiquement. Voilà, depuis 2011 ils étaient à 89 sièges. Oui. En 2014 ils sont passés à 68 voilà, oui. Et ensuite les municipales ça a stagné. Oui. On bat les législatives de 2019, ils sont tombés vers 51 ou la 49, autour de ça. Donc il y a un déclin, déclin permanent. Oui. Et c'est ce qui me, disons, c'est ce qui me choque personnellement dans l'attitude de Kais Saïd dans la période le 25 juillet, c'est que les Islamiyines, ils sont en déclin permanent depuis 10 ans. Tout à fait. Depuis 10 ans, depuis qu'ils ont accaparé le pouvoir. Ils n'ont plus cessé, parce qu'ils ont accaparé le pouvoir, ils n'ont plus cessé de décliner. Or, Kais Saïd, avec, disons, l'électorat qu'il a eu, avec la masse qui s'est abritée derrière lui, il avait tous les moyens de délimiter l'influence des islamistes. Oui. Et les islamistes, à partir du moment où ils n'ont pas cessé de décliner, ils n'ont plus, dans les rapports de force, ils ne pèsent plus, il suffit de cueillir les restes des islamistes. Tout ce tapage, il a fabriqué une adversité qui n'existe plus. Et des victimes. Une victime et une adversité qui n'existe plus. L'islam politique est en train de décliner. Regardez ce qui s'est passé au Maroc, regardez ce qui s'est passé en Libye et dans beaucoup de pays. L'islamisme est en train de décliner et il n'y a pas de raison d'en faire un adversaire digne de taille et qui mérite qu'on fasse. Il y a un coup d'État, je dirais peut-être que le terme est un peu fort. Non, un coup d'État à la Constitution. Je dirais un coup de force. Un renversement. Je dirais un coup de force. On ne peut pas, je crois,
juger un coup d'État sur une intention, sur une stratégie. La stratégie, c'est vrai, la stratégie va dans le sens du renforcement de son pouvoir. Il y a une stratégie de Kais Saïd. De pourrissement de la situation. De pourrissement, voilà. Ce coup de force est prémédité, même depuis sa campagne électorale, c'est quelque chose de prémédité, et que le fait de refuser le serment des ministres, c'était un indice, d'ailleurs, qui fait qu'il voulait pourrir la situation du gouvernement, il voulait bloquer les institutions, dans l'espoir que le jour où il va procéder aux mesures exceptionnelles, il va supprimer le Parlement, il va suspendre le Parlement, il va révoquer le chef du gouvernement. Mais je ne dirais pas que c'est un coup d'État, je dirais un coup de force. À la coup d'État, tu changes une équipe par une autre. Quelqu'un qui accède à un pouvoir et c'est ce qu'il a fait. voilà, il accède au pouvoir et il va écarter tous les autres. Par la force. Par la force. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Il y a encore des partis politiques, il y a quelques... Sur le plan formel, ils existent. Ah oui, bien sûr, ils vont exister encore plus. Le coup d'État, coup d'État militaire, le coup d'État civil, est toujours appuyé par des militaires. Non, non. Le coup d'État civil est appuyé par des militaires. Si vous permettez, ce n'est Hatem. En fait, pas forcément, c'est Hatem, que l'appui militaire soit aussi apparent. Non, parce qu'il me semble, et ça aussi peut-être j'aimerais bien avoir vos avis, parce qu'à maintes reprises, le chef de l'État, exactement, donc يستهزأ حتى بالناس اكزاكتومون يقول مش انقلاب وين المشانق وين لا راه مش بالضروره تكون ثم مشانق باش فما انقلاب pardon je pense c'est une image très très ancienne de la dictature peut-être des dictatures des années jusqu'aux années 70 en Amérique latine. C'est une dictature provisoire exceptionnelle provisoire. D'accord, provisoire exceptionnelle. C'est une dictature romaine, c'est une dictature romaine, c'est une dictature provisoire. Le dictateur est, disons, autorisé par le Sénat à régler un problème difficile, une guerre civile ou un problème, pendant 6 mois. Et à la suite de ces 6 mois, la dictature romaine, entre guillemets, cesse. Mais ce n'est pas le cas. C'est une circonstance. Je vais expliquer parce qu'effectivement كلمة انقلاب ما عجبتش برشا ناس خاطر هما ديما يخموا الانقلاب العسكري وهو هذا الشائع أكثر الانقلاب العسكري لكن هي كلمة انقلاب انقلب على الشيء فهمت الانقلاب يعني على وضعية وأنا ديما نقولها بالتونسي قلب عليك الطاولة نلعبوا في الشطرنج قلب عليك الطاولة علاش قلب عليك الطاولة خاطر ما قعدش dans le cadre de la dictature provisoire que lui permet l'article 80, qui est le régime d'exception, qui est un état d'exception. هو خرج من l'état d'exception. خاطر كي باش يحكم بالarticle 80 علاش لا c'est ce qu'on appelle une dictature excusée عند les juristes. Elle est excusée parce qu'elle est momentanée. خاطرها ظرفيه خاطرها باش تقعد نظر شنو خاطر باش ننجدوا الكور كونستيتيوسيونيل وكذا وكذا يعني اللي تراها في الارتيكل 80 هذا الكل شو عمل له نحى le premier ministre il a limogé le premier ministre il a suspendu les travaux de l'Assemblée sans le dire ومن بعد هاو كتوا نحاهم واضح اللي باش ما عادش باش يرجعهم donc il est dans le cadre des mesures exceptionnelles. Non, ce n'est pas des mesures exceptionnelles. Tous les états d'exception sont, dans un certain sens, des coups d'État. Puisqu'il y a une suspension, mais je pense la différence, c'est quand même les conditions et surtout les garanties. Ça, c'est très important. Alors que où sont les garanties de l'article 80 خاطر علاش الفصل 80 يمكن يزيد ما عادش نرجعوا له برشا l'article 80 وي يحطنا في une période d'exception un état d'exception أم حط الضمانات ما ثماش ضمانات في الدستور في الارتيكل 80 يقول لك خلي البرلمان يخدم خاطر علاش تنجمش تعمل لائحه دونك تو سا دونك احنا هذاك الكل كونستيتيونيل هذاك خرج منه من نهار الاول احنا من نهار الاول هذاك هو الشيء اللي يقلق parce qu'en fait on est devenu devant un seul unique acteur politique. Et en plus, سامحني رانا توا on vit
trois types d'états d'exception qui disent trois types. Bien sûr. L'état d'exception classique, c'est-à-dire le mécanisme de la Constitution, l'article 80, on suspend les normes. Voilà, on suspend les normes. L'ordre normal, il est mis de côté. Et puis tu as l'état d'exception de la transition. On vit une situation exceptionnelle puisque le système politique ou l'état de droit ou la Constitution n'est pas encore parachevé. La Cour constitutionnelle, les autorités de régulation. Et ça, c'est un deuxième état d'exception qui se surajoute à l'autre, avec toutes les complications qui sont inhérentes à la transition démocratique Fitounes. Depuis 10 ans, c'est une situation exceptionnelle, interminable, avec toutes les difficultés, non seulement d'ordre constitutionnel, mais aussi d'ordre économique et social. Et puis la troisième exception... Le décret de 78 ? Non, la troisième exception, c'est la violation de la Constitution par l'article 80. La chose qu'on était, dont on vient d'évoquer. Donc, il a violé la Constitution clairement. Pour un juriste, c'est quelque chose de grave et prémédité. C'est qu'il disait je reste dans la Constitution. Il y a une... ما نعرفش كان انت تشاطر الرأي ولا لا لكن عنده نوع من كيف يخاطب الناس quand il discute, quand il s'adresse à nous, il dit je suis dans le cadre de la Constitution ou dans le cadre de l'article 80 وانتم ما تعرفوش تقراوا يا باين وتنهزكم للمرستان ولا ما نعرفوش نعالجكم نفسانيا انتم راكم مرضى يعني كلام ما يتقالش هذا اللي تسمى يستبله في الناس هو السيد هذايا يستبله في الناس ينجم كان جاب المجد يحب نخرجوا من الازمه رانا خرجنا منها وفما اليات باش نخرجوا منها. هذا انا عندي برشا اصدقاء اللي هما ما يشطرونيش الراي، ما عندي حتى مشكل، عندي مع الشباب اللي معناها مع قيس، علاش لا يظنوا انه قيس سعيد باش يعمل مشروع جديد ومشروع اللي هما باش ينجموا يعيشوا يعني تصير نوع من ليدنتيفيكاسيون وكانوا مهمشين من الحكم، مهمشين من لي زافير بوبليك، بينما هما مهتمين بالشأن العام، ما ملقاوش بقعتهم. يقول لك احنا كانت الماكينه فاسده كما يقولوا هما، جو فو بيان الماكينه فاسده، ممكن الماكينه معطله، الماكينه فيها دي كواك، الماكينه فيها حاجات باهيه، لكن ما تنجمش شيله بيلا تهز الكل وتلوح الكل وتقول انا هو المنقذ باش نخلصكم من لو بروفيت فوالا المنقذ الفذ. معناها هذايا مش معقول، انا ما نجمش نكون في بلادي راعيه و جو ne peux pas abdiquer mon pouvoir critique et ma position معناها دو سيتويان l'abdiquer à quiconque، خصوصا وانه انت علاش كيف انت تحب تصلح انت ماك تصلح مع الناس، تصلح مع شكون؟ تصلح مع وحدك، مع نفسك، تصلح مع شكون؟ الاحزاب السياسيه ما عندهم حتى قيمه، مشلكهم بون ماهمش باش يخليوا ارواحهم، واضح هذا حتى حزب سياسي ما باش هذا تو يتكلم فيه حاتم خير مني يطلب فيه. بالنسبه للجمعيات نفس الشيء، معناها عنده دونك تو لي كور انترميديير. ممكن فيما بعد اللي يخوف هو هذايا انه الديمقراطيه مهدده، واللي يوجع اكثر من هذا انه احنا دخلنا في الركب نتاع الديكتاتوريات الكل اللي مهما كانت لي دوغري ادي دوغري ديفيرون، فهمت، نتاع العالم العربي، وكانه مكتوب علينا ما نعرفوش ديمقراطيه، وكانه معناها كانوا زعما في اللجان نتاعنا ما عندناش الحق في الديمقراطيه، ما عندناش الحق نعيشوا في التعدديه، نعيشوا في علاش لا افكار الناس. البروفيل دو قيس سعيد نو فاسيليت با، خاطر قيس سعيد البروفيل نتاعو c'est un homme qui ne dialogue pas, c'est un homme qui tranche, et visiblement c'est ce qui a plu à la population. Il n'a pas négocié, il n'a pas tergiversé, il n'a pas fait des compromis avec les islamistes et avec les autres partis, donc il apparaît aux yeux de l'opinion comme quelqu'un de propre, comme un véritable sauveur, d'autant plus que les islamistes et les autres partis incarnent la corruption généralisée, la corruption
qui siège au Parlement et au gouvernement et au cœur même de l'État. Il apparaît aux yeux de la population comme quelqu'un de saint, saint S-A-I-N et saint S-A-I-N-T, les deux, un double saint. Et c'est ce qui a plu dans la population et c'est ce qui lui permet, lui, de toujours considérer que le peuple est avec lui, appuyé par les 72% de son élection au suffrage universel, entre autres grâce à son face-à-face qui était Nabil Karoui, qui lui a facilité la majorité. Et puis les sondages d'opinion, je ne sais pas si c'est crédible ou qui n'est pas crédible, il la crédite de 90%. Vous imaginez, 90%, j'ai du mal à croire que si on est véritablement dans une démocratie, j'ai du mal à croire qu'un président de la République puisse être accrédité de 80% d'intention de vote, voilà de personnes qui ont une opinion favorable de lui. C'est un score qu'on a bien connu à l'époque de Ben Ali et des régimes totalitaires. Donc, Kais Saïd a donné lui aussi peut-être une fausse image, peut-être une image vraie, par le fait qu'il refuse le dialogue. Et à mon avis, vous ne pouvez pas faire de la politique en refusant le dialogue, parce qu'il faut changer de métier. Parce qu'on ne dialogue pas avec soi, on dialogue avec les autres. Parce que le peuple, il veut toujours se réfugier derrière. Le peuple n'est pas n'est pas uni. Ça, c'est dans l'état total, le peuple, il est un. Mais dans les états pluralistes, le peuple, il est hétérogène. Le peuple, c'est des groupes, c'est des partis, c'est des crises, c'est des manifestations. Et donc, le peuple qui appuie Kais Saïd, c'est le peuple de l'unité. Ce n'est pas le peuple pluriel. C'est un peuple imaginaire. C'est un peuple imaginaire. À la limite, c'est un peuple confisqué, parce qu'il a confisqué les pouvoirs et le peuple, puisqu'il parle toujours au nom du peuple, et que le peuple est derrière lui. Le peuple est derrière lui parce que le peuple est exacerbé, il est lassé par l'abus des islamistes, par l'abus de la classe politique, par tout ce qu'il a vécu depuis 10 ans. Et donc, lui, c'est l'homme de la situation. Et donc, les pleins pouvoirs sont assumés de manière démocratique et de manière légitime. Et donc, je comprends Sané qui parle de la confusion de la légitimité et de la légalité. Exactement. La légalité, oui, il l'a, la légalité, mais je crois que... il a été élu, l'élection. Il a été élu démocratiquement, mais la légitimité, ça se discute. Même si votre face-à-face, l'autre camp, il a perdu toute illégitimité. Tout à fait. Hatem, peut-être, et si Sané le permet aussi, en fait, la description, mais en aucun moment, Hatem m'intaqt le populisme et le populisme, parce que comment dirais-je, le dessin que tu viens de faire, Hatem, le peuple un, le peuple qui a besoin de quelqu'un qui parle au nom du peuple, le peuple pur, je pense que ça, c'est le profil type en fait, des leaders populistes. Oui. Et là, je pense que c'est très intéressant aussi de parler de ce profil, parce qu'en fait, vous n'avez pas cessé de le dire, parce que vous avez étudié ça, que ce soit donc, dans les travaux que vous avez publiés, dans un numéro spécial de la revue en fait, tunisienne d'études politiques, mais je pense que c'est très important aussi d'attirer l'attention sur ce profil. On n'est pas... populiste. Oui, il y a une confiscation du peuple. Moi, je trouve que ceux qui parlent du peuple comme unité métaphysique, c'est l'État total, c'est les États fascistes. Les démocraties ne parlent jamais de l'unité populaire. Ce qui est intéressant dans l'unité, comme la société elle est hétérogène, il appartient aux dirigeants politiques de la rendre plus homogène. C'est ça ce qu'on appelle en démocratie. Oui, partis politiques. Le rôle des partis politiques. C'est ça ce qu'on appelle en démocratie l'unité populaire. Ça veut dire le président de la République qui est élu avec une majorité
il va tendre d'élargir cette majorité. Comment élargir cette majorité? Il doit faire en sorte de rendre l'hétérogène homogène. Oui. Parce que le peuple métaphysique n'existe pas. Hein. Sieyès disait la nation est toujours dans l'état de nature. Le peuple est toujours dans l'état de nature. Il est inorganisé. Et qui organise? C'est les partis, les associations. C'est le peuple et c'est l'État. Et donc le peuple, on parle toujours en son nom. Mesquin. Oui. Il est toujours représenté par le verbe, par la parole, parce que lui, inorganisé, il ne peut pas se prononcer. On essaye de savoir ce qu'il pèse dans les sondages, mais les sondages n'expliquent pas tout. Et les opinions des gens ne paraissent pas dans les sondages. Alors, dans les sondages, vous répondez oui ou non. Oui, vous soutenez ou là, vous ne soutenez pas. Est-ce que vous êtes pour ce parti ou là, vous n'êtes pas? Mais ils ne disent pas ce que vous pensez de telle ou telle loi, de telle ou telle réforme, de telle ou telle évolution du dirigeant. Donc il y a toujours un côté faussé. Juste à il ne s'exprime pas. Et il y a l'idée également, اللي احنا في المجتمعات نتاعنا احنا الشعب هو شعب الشارع. ما عندوش وكأنه ما عندوش الحق انه يتنظم، وكيف نقولوا يتنظف مش لازم مش يتنظم على نفس كي الكليل اللي كيف يطلع على الناس الكل، لا يتنظم بصفه dans la diversité، اللي يخمم ادغوات واللي يخمم اغوش واللي يخمم معناها انت شنو اللي موجود في المجتمعات كما تقول انت ليتيروجين لو ديفير ليتيروجين، باش كل واحد يتنظم على كما ينجم باش ينجم يعبر على كل موقف نتاعو، على رؤيته، على علاقته مع الغير، علاقته مع الانفيرونمون نتاعو، علاقته مع الاخر، علاقته مع الدوله، علاقته هذا الكل وكأنه احنا مكتوب علينا مره اخرى انه لا نجم نتنظموا ولا يكون عندنا برلمان باش يعبر علينا. on a un homme ou une femme qui nous incarne. Il y a et plutôt un homme, comme tu dis. Une incarnation. Incarnation entre guillemets. Une incarnation. يعني ما فماش تمثيلية، هو ما يمثلش، هو il incarne. Comme le Messie. Ça, exactement. Donc هذا هو الإشكال الكبير اللي هو ماهوش قانوني فقط، هو كما قلت أعمق، ثقافي، تاريخي، سياسي. هو سنة sentimentalement parlant. Le peuple de Kais Saïd, c'est les déshérités, c'est les pauvres, c'est les régions marginales. Il n'y a pas que chez lui. Et la cible Mtéaou, c'est le peuple bourgeois, c'est le peuple des bourgeois ventrus, ce sont les riches. Si vous êtes riche, vous êtes corrompu. Exactement. Si vous êtes bourgeois, vous êtes injuste et que vous exploitez les pauvres. Quel que soit votre statut. Donc il y a un côté vengeur, d'ailleurs, la qui est déplaisant chez Kais Saïd. Il prend parti. Ce n'est pas un président, c'est pas. Il ne se met pas dans les habits d'un chef d'État qui incarne véritablement l'unité profonde. Il fait un peu de la justice de classe. Qui est devenue une justice autoritaire. Comme ils sont corrompus, mauvais, mais les purs, ce sont eux le véritable peuple, les autres, Et là peut-être. Et donc le côté vengeur, il est aussi très sensible au discours, ça veut dire aux expressions, aux paroles prononcées. Et là je pense, Hatem vient de le dire, le fait aussi d'utiliser des expressions très 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 violentes. C'est-à-dire qu'il y a aussi un discours violent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des décisions violentes. Parce qu'en fait, le coup du 25 juillet, c'est de la violence. Le décret 117 est d'une violence juridique hors pair, peut-être on en parlera dans un instant. Mais il y a aussi cette manière de s'adresser, même lorsqu'on s'adresse là à ses adversaires et à ses ennemis à la limite, on n'a pas à insulter son peuple. Parce que même les Mahmouroun, dont il parlait par exemple à l'occasion de la manif, ça, par exemple, c'est quelque chose d'affreux. Ça veut dire de qualifier des manifestants. Après tout, même ces manifestants font partie de ce peuple. صحيح. هو المقلق في الخطاب نتاعو اولا ساعه التشنج. الحق معناها انا بحذايا برشا ناس الكل ما نجموش نسمعوا حتى الاخر.
اولا متشنج، عنده كلامه متشنج، يبدا ما فماش وداعه. دايوغ وقلناها انا وياك، دايوغ ما عادش نعرفوه الشخص، تقولش يتغير، خلينا عبد وديع عنده طيبه وعنده وداعه. لقينا الشخص عنده شراسه وعنده نوع من العنف، يعني عنيف في كلامه. لكن اللي اكثر من هكا من العنف هو يقسم كما قال حاتم ديما دائما الشرعيه والمشروعيه، وبدا يعني حضر فيها ليه برشا راهو. سي ان ديسكور يلزمنا نرجع، يلزم عندنا الطلبه نتاعنا ولا جماعه السيونس بو ولا جماعه الجورناليزم يعاودوا ياخذوا الخطب نتاعو ويشوفوا الكلمات، يعني كيفاش التقسيم الشرعيه والمشروعيه والديمقراطيه الحقيقيه والديمقراطيه الغير حقيقيه ولا فيغيتي الحقيقة المطلقة هو اللي في الحقيقة والآخرين اللي ما هم في الحقيقة والبهين والخايبين، يعني إلي مانيكيان طول طون، يعني بصفة مستمرة ديما فما هالتقسيم هذايا اللي يخلي الناس ما ترتاحش. لأنه كيما نقولوا يعني رأي الجمهورية الناس كل كانوا فرحين بيه، الناس كل فرحت بيه، الناس كل فرحت بيه والناس كل مدت يدها ليه باش نقولوا الناس كل فرحت بيه. علاش؟ جوستومون خاطر تعبنا والناس تعبت مثل 10 سنين من الخور اللي صار في الخور فيريتابلمون خور، وكان ينجم يغتنم الفرصه هو افيك سيت ماجوريتي صحيت افيك ماجوريتي ويجيب الناس معاه وشعب كامل يمشي معاه، ويجيب الاحزاب اللي ماشيين معاه ويبدا يبني المنظمه الشغيله، ويجيب اللي هي معناها تمثل عندها تمثيليه، يحب ولا ما يحبش، يحب ولا يكره، عندها تمثيليه شعبيه، ماهوش هو الممثل نتاع الشعب، يعني الشعب فقط ان كلاس فقط. ولذا انا يظهر لي الى غاتي لو كوش. توا صحيح عنده معاه ما نقولش لا، معناها انا انا واضح لو بوان دو فيو نتاعي مينوريتير، واضح وعايش تو ونعرفه، لكن ما نجمش هذوما كما قلت مره هذوما الثوابت. يعني انا عندي مبادئ. لو ديكري نتاع عدد 117 جاء يأسس لي اولا نظام ماهوش مؤقت للسلطات العموميه ينقلب عن النظام اللي هو موجود. صحيح النظام اللي كان موجود في دستور 2014 ماهوش ما تنفذش الكل، لي زانستانس برشا حاجات ما همش منفذه. المحكمه الدستوريه يعني على اساس كان من المره الاولى شدينا صحيح المحكمه الدستوريه ممكن ما نكونوش فيها، وكان فما صار حوار ممكن ما نصيروش، نلقاو الحلول نلقاوهم مع بعضنا، مش نلقاو قيس سعيد يخمم هو في بقعتنا ويعرف هو كما العاده بالنسبه للكل ديكتاتور، هو يعرف شنو اللي احنا نحب مصلحتنا، هو يعرف مصلحتنا اكثر منا هكا، فهمت؟ ولذا هذا اللي يخلينا نخوف. تقول لي انت توا شنو اللي يخوفك هكا ولا لا؟ شنو اللي يخوفك؟ علاش خايفه سنة بن عاشور انا في الوضعيه وسورتو على الحريات؟ فوالا انا خاطر اولا ساعه واحنا ديما ننساو شنو نقولوه. شوف اول مره مع احتراماتنا للجندنا شوف اول مره في تاريخ تونس يقع اقحام الجيش في المنظومه المدنيه والسياسيه اول مره، داكور. وهذايا بالنسبه ليا هذايا يعني تمشي هذايا لازم واحد يقعد ينظر له ب افيك بريدونس ابسوليومون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سامحني، احنا وعدنا انه يعني هالامبونيتي اللي موجودين فيها هكذا، معناها صحيح احنا حريتنا اللي هذا يقول لي هنا حريتنا، بالك الحريات نتاعنا باش نسكتوا عليها. راهو الشعب هذايا جديد مش الشعب نتاع اسمه زين العابدين بن علي، فهمت؟ عباد اللي عاشت القمع، هذايا الشباب نتاع اليوم ثوري شباب تاع توا ثوري ما عاشش القمع، ما يخليش نفسه لا هو لا فهمت، ما يخليش نفسه، هما عاشوا الديمقراطيه تعكز ما نقولش لا، وفيها حاجات يعني الصدمات الكبيره نتاع المرحوم شكري بالعيد والمرحوم البراهمي، فهمتوا؟ نعرفوا معناها لي زاساسينا بوليتيك هذوك اكبر شوك اللي صاروا للتوانسه. لكن التوانسه الشباب التونسي نتاع اليوم والجمعيات والمجتمع المدني والحركات الاجتماعيه والحركات الاحتجاجيه
ما مش باش يخليوا روحهم شكون يفكلهم يفكلهم مقاليد. شو معناها مقاليد الحكم؟ انه يقع شراكه في ما تقوليش انت، ما تفصليش شنو اللي انت تظن انه يصلح بيا، خليني انا ساعه نقول لك شنو اللي يصلح بيا ونتفاهموا ونلقاو لي كادر نيسيسير باش نتفاهموا مع بعضنا. هذا هو اللي يخوف اللي وحده وما عنده حتى كونتر بوفوار. Il s'est isolé. معناتها s'il y a un danger pour la Tunisie et même pour lui, c'est qu'il est en train de s'isoler de plus en plus de la société civile, de la société, des élites, n'en parlons pas, des institutions, de tous les partis, du syndicat, l'UGTT ou la ضده. Vous imaginez quelqu'un qui fait de la politique, qui a un minimum d'expérience et d'intelligence, il ne met jamais l'UGTT sur le dos. L'UGTT a toujours été un contre-pouvoir. Oui. Vous ne pouvez pas la mettre sur le dos. Et même les islamistes, pourquoi vous ne discutez pas avec eux? Les islamistes, ils sont en déclin. Les islamistes, les islamistes في تونس, quand est-ce qu'ils font des concessions? Quand les rapports de force leur deviennent défavorables. Les rapports de force leur sont défavorables. Kais Saïd, qu'est-ce qui lui empêche de s'adresser à toutes les à tous les courants, à tous les partis? Et je crois que ça aurait été la meilleure stratégie après l'élection de Théao. Quand il a vu ce qu'il a vu au Parlement, que le dysfonctionnement, l'agression, le sabbain, le buzz, etc. وقت شاف الحكومة كيف instabilité ونحي وحط etc. يلمهم، ما عنده شرعية هو 72%. يلمهم الكل. فوالا يلم الأحزاب الكل. يستدعيهم. يقول لهم voilà ce que je vous propose. أنا عندي شرعية 72%. الشعب انتخب لي. انتم vous êtes كلكم en déclin والشعب معناتها ماكل بعض وفد منكم وشاف الخمج نتاعكم والفساد etc. أنا هاوش نقترح عليكم نعملوا une sorte de dialogue élargi ننظروا فيه تعديل الدستور، تعديل النظام السياسي، المجلة الانتخابية etc. Si vous êtes d'accord, vous pouvez rejoindre le dialogue national, le dialogue. Si vous n'êtes pas d'accord, s'il sent que la majorité qui n'est pas d'accord, il peut menacer de recourir à l'article 80. Si je peux recourir à l'article 80, من حقي de recourir à l'article 80. Il peut les menacer. Et je suis sûr, sous la menace, s'il avait menacé Nahda et les autres partis de recourir à l'article 80 pour réaliser ces objectifs-là, qui sont souhaités par tous les Tunisiens. Je crois qu'il n'y a pas un seul Tunisien qui ne souhaite pas changer de régime, de constitution, de code électoral, etc. Je suis sûr que Nahda, elle aurait accepté, et si elle avait accepté, elle aurait entraîné avec elle tout le monde. Déjà, les partis, beaucoup de partis, Tawa appelle au dialogue. Et donc, du coup, Kais Saïd, il aurait renforcé. Et Tawa, c'est fini. C'est fini, sauf s'il compte revenir en arrière. Elle a narqué ce qu'il aurait dû faire. Bien sûr, mais il a refusé. s'il avait mais je pense y compris الاتحاد يا اخي. بادرة المبادرة نتاع الاتحاد شنو هي؟ هات نقعدوا كما قلت انت احزاب sous la menace de l'article 80. نقول لهم هاو لي كونديسيون نتاعي، هاو لي كونديسيون نتاعي. مي هو ما يؤمنش بالاحزاب، ما يؤمنش بالديالوج، ما يؤمنش اكزاكتومون. وانت قلتوا حاتم بالكدا قبيله نو ان كخوا با ني في الحوار لا في لي زانترميديير دو تو. معناها جو بونس اي سي لا بوتيتر يمكن نحكيو شويه افون لا فان دو سيت بيل سواري، نحكيو شويه على سون بروجي. خاطر il me semble que ce n'est pas tout à fait juste de dire مشروع مش واضح. أنا je pense مشروع واضح. On n'a pas cessé de le répéter مش واضح, mais je pense واضح. Sauf que c'est une refonte profonde en fait de tout ce système et de toute cette approche
Donc on n'est plus dans les intermédiaires, on n'est plus dans les partis politiques, les associations. Non, voilà, donc ils pensent que peut-être bien maintenant on passe à autre chose de foncièrement différent de ce que nous avons. نظام جديد واشياء جديده ومنظومه جديده هو ضد المنظومه هو انتي سيستم هو ضد المنظومه جاي خذ الحكم باش ينحي نظام ويحط نظام داكور لكن اللي ماهوش حاسبه هو انه كما قال حاتم ما ينجمش يحكم وحده كان باش يكمل هكا باش يمشي ديريكت للفشل والا باش يوصل والا باش يوصل بالقمع لانه الناس باش ترفض توا انت كيف تجي مثلا اللي سمعته المره اللي سمعته انك ترفض انه مثال شيء نعطيك الحق تعمل الاحزاب لكن هاوك الاحزاب نتاعك ما تعملش دعايه حزبيه وقت لي زيليكسيون كيفاش شنو هذيا منين جبتها هذيا ما هو سي ان دروا فوندامونتال هو حق الانسان انه يتنظم ولا ما عندوش الحق ولا انت تقول له كيفاش يلزمه يتنظم يعني هذيا شوف فما حاجات اللي الناس خصوصا في تونس ماهيش باش تقبلها ما همش باش يقبلوا انه حتى كان صحيح فما عنده شعبيه كبيره لكن كما قلت انت من بعد نجم نحسبوها الشعبيه وتنجم تتاكل الشعبيه خاطر الشعبيه نتاعو اذا ماهوش باش يقعد يعمل اركيتكتور كونستيتيسيونيل والشعب باش يكمل اذا ماهوش باش يلقى الحلول العمليه ضد الفقر والتهميش والبطاله والهجره الغير الشرعيه والحبوسات المليانه والميغراسيون هذه الكل اذا هذا مش باش يلقى له حلول ماهيش باش تريض البلاد ماهيش باش تريض خاطر عملت لها انجينيوري كونستيتيسيونيل اوتر سان كونتي اللي هو اكبر غلط برشا ناس يسخايبوا اللي لو ريجيم خاطر هو شنو باش يعمل ان ريجيم ايبر كونسونتري في الفوق وديسنتراليزي في اللوطه فهمت ما هو اللي يحكم D'ailleurs, le décret donne une indication sur le régime qu'il souhaite instaurer. Oui, bien sûr, des pouvoirs du chef de l'État, du président de la République. D'après le décret, le chef du gouvernement et le gouvernement n'aura aucun pouvoir. Il sera véritablement à la merci. Même pas un Premier ministre, au l'axe. Un Premier ministre, peut-être un secrétaire d'État à l'américaine, sans être... Voilà. لأن الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية. أعطى un projet. Ceci dit, peut-être. Et puis, je connais les juristes qui vont, c'est aussi important, je connais le comité de juristes qui va accepter de faire une constitution sur mesure à Kais Saïd avec un régime présidentiel renforcé qui m'a et on a déjà les indications dans le décret il y a des juristes et qui vont devenir les porte-paroles de Kais Saïd, pas des juristes qui vont construire des institutions solides parce qu'on ne construit pas des institutions pour les générations actuelles, on construit des institutions pour le futur. Nahda, elle a construit une constitution pour les médias, pour pouvoir rester au pouvoir, qu'elle soit à l'opposition ou qu'elle soit au gouvernement. La constitution, avec le régime parlementaire qu'elle a choisi, lui donne la possibilité de rester toujours influente, même si elle n'est pas au pouvoir. Donc on a eu la constitution d'un seul camp. Même s'il y a eu une réconciliation, on a évité la guerre civile, etc. etc. Mais Tawa Kais Saïd, il va refaire la même chose, la même faute. Il va nous imposer une constitution avec ses propres juristes et experts à lui, une constitution sur mesure, choisie par un seul camp, contre tous. Contre tous. La décentralisation, à la base, il y avait les comités populaires, voilà, une gradation, comités régionaux, comités locaux, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse, on ne sait pas où ça commence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'anarchie. Est-ce qu'on peut... On est en train de combattre l'anarchie par une autre anarchie. Donc est-ce que ce serait possible de s'armer de ces moyens-là pour construire des institutions? Alors, construire des institutions, c'est quelque chose de solide. On construit sur du solide.
et non pas pour faire plaisir à tel dirigeant provisoire ou à tel autre dirigeant. Et si vous construisez des institutions fragiles, ça va se sentir tout de suite, comme en 2014. On a senti tout de suite maintenant à l'épreuve que la Constitution elle est mauvaise. Les racines sont complètement périmées, vite fait. Donc voilà, je pense que les institutions, voilà, le projet de Kais Saïd devrait être établi sur un consensus profond, pas un consensus superficiel comme c'était le cas en 2014. Nous avons un consensus profond. Or, malheureusement, les indications du décret MTAO et la posture de Kais Saïd et l'attitude de Kais Saïd qui ne prend pas en compte la vie des autres, qui ne dialogue pas, qui fait la politique pour lui tout seul. Et c'est comme si la politique était une science. C'est comme si on choisissait les solutions politiques entre l'exactitude et l'erreur. Lui, il incarne l'exactitude, le reste, on incarne l'erreur. Non, la politique, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. On choisit des solutions moins mauvaises par rapport aux mauvaises. Mais on ne choisit pas la science exacte contre l'erreur fatale ou l'erreur absolue. C'est une mesure, c'est une proportion. C'est une mesure. C'est une mesure et le dialogue donne la mesure. Et le dialogue, et sinon, pourquoi il invite tous ces gens, pour qu'ils dictent, pour qu'ils donnent des instructions, même aux diplomates. Il a dicté ses recommandations même aux diplomates américains. Et donc, n'oubliez pas un autre élément important de gravité qui est l'isolement de la Tunisie sur le plan diplomatique. Et on est en train de subir les pressions. Ça a commencé hier avec la question de la réduction du nombre de Tunisiens qui vont bénéficier du visa avec l'Algérie et le Maroc. Et le porte-parole Macron hier disait qu'on a menacé, on ne nous a pas écoutés, on a donné des recommandations, on a menacé et on a menacé, on ne nous a pas suivis, on est passé aux actes. À la quête des visas. Tout à fait. Qui est derrière ça, à mon avis? C'est l'état d'exception, c'est le fait que la Tunisie n'avait pas de gouvernement. Pourquoi il a nommé un chef de gouvernement juste le lendemain de la mesure française sur la limitation des visas? Donc c'était quelque chose de précipité, la nomination du chef de gouvernement. C'était précipité. Comme le 25 juillet, c'était précipité. علاش c'était précipité؟ خاطر الهاروني سامحني الهاروني il a menacé de faire ça. هو il avait la stratégie نتاعو il a anticipé. Ce qui fait قعد متأخر في الاستراتيجية يقولوا له عبيدية وينك علاش؟ خاطر pour une fois il a anticipé وقت الهاروني معناتها il a voilà. Oui, cher ami, donc est-ce que donc, cette ambiance assez quand même dangereuse, pour le moins qu'on puisse dire, inquiétante, certainement lorsqu'on relit interne et internationale. Certainement, et lorsqu'on relit le décret 117, parce qu'en fait c'est un décret aussi qui prépare en fait peut-être la prochaine réforme de la Constitution, parce qu'on sait pertinemment qu'en fait une organisation provisoire des pouvoirs, ça prépare un peu une vision. Et ça a été, le dit, dans le décret lui-même, il le dit. Il va y avoir un comité qui va préparer une constitution. Qui m'a des petites constitutions, c'est à 2011. Ceci dit, il y a deux éléments un peu qui m'ont un peu, comment dirais-je, c'est le fait de faire de ce décret un acte supérieur à la Constitution, et ça c'est l'article 20 وقت اللي يقول لك راهو إذا كان ثم حاجة لا يتخالف مع هذا الأمر هو اللي يتعدى قبل كل شيء. والحاجة الثانية que j'ai aussi remarqué, c'est le fait de partager le pouvoir entre Kais Saïd et Kais Saïd. D'un côté, c'est lui-même
qui procède par des décrets-lois. Tout ce qui Et c'est est lui-même qui les prend les décrets matières qui ne relèvent pas de Oui. Qais Saïd reviennent à Relève de Qais Qais Saïd. Saïd. Mais là aussi, je هذا pense, هي. parce qu'en fait, tout à l'heure, Al Hatem, peut-être il y a des fameux juristes qui osent faire un truc pareil. Mais je pense, oui, on peut écrire un décret Oui, pareil. bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a un grand مشكل كبير. تونس كانت باللي تحب تقول باللي تحب عملت ثورة Oui. واستشهدوا فيها توانسة وماتوا فيها مناضلين كبار ووجوه نعتز بهم لليوم وغدوة داكوغ واللي احنا باش نمشيو في خطاهم اوكي هذا الكل ما خلى تونس تتخبط ممكن في الديمقراطية نتاعها مازالت ما لقاتهاش لأنه المشهد السياسي مازال رانا جينا من ديكتاتوريات مازلنا ما نعرفوش قاعدين نتعلموا كنت قبل نبدا نسمع في الراديو نبدا متقلقه مثلا في الراديو ولا في التلفزه كيف الناس تصيحوا لازم فما شكون من اللي يبداو قاعدين يقولوا بربي ما يسالش وسع بالك رانا مازلنا قاعدين نتعلموا هكا ولا لا كان دائما الكلمه يا اخي من النهار الاول ملي كنا قاعدين مازلنا نتعلموا توا تعلمنا وفينا ونتعداو لحاجه اخرى انا هذا اللي احنا الديمقراطيه هذه جديده الدول ودايوغ ترجع جو بونس اللي ماناش باش نقعدوا حياتنا كامله خاطر الشعب حي الشباب حي معناها ما باش ماناش ذوقنا الحريه نحبوا الحريه نحبوا المواطنه نحبوا رواحنا راسنا مرفوع فهمت ما نحبوش رواحنا انا D'ailleurs, les jeunes commencent à être déçus. وي لي جون كومونس أكثر حاجه اللي وجعتني كيف قالوا لي بيانفوني او كلوب كيف سمعوا اصدقائنا في البلدان الاخرى فهمت كيف سمعوا بينا اللي صار هذا يقول لك بيانفوني او كلوب فرحوا يعني فوالا كنا كيف اون بيانفوني او كلوب دونك لو بروبليم دو سو ديكري بكل المقاييس هو خارج عن الشرعيه احنا امام الامر المقضي وقلناه يامر باوامره ولا يامر بذاك هو الامر المقضي الان يعني كان فما دعوه هو انه حتى الدستور هذا خاطر هذه شنو باش يصير ما قال فما باش يصير كوميتي هما لابد انه يقع تشريك كل الحساسيات وتشريك لي زانترميديير ما ينجمش يعمل لتونس دستور كيما يحب هو كيما يفصل هو وكيما باش يعطي اوامر اما ان باش نمشيو في الثنيه هذه وسيقع انفراج بشويه معناتها un retour au dialogue indirect. Un retour au dialogue بشويه on peut l'instaurer à l'occasion de la constitution يعمل un retour en arrière صغير ما فيها باس يعني un petit retour يعني de dialogue de participation ما فماش شنو هذا رئيس جمهوريه يحقر في شعبه ويعمل قسم في شعب على شعب انا في بالي رؤساء الجمهوريه حتى كيف ينجحوا بفورت ماجوريتي كيف يلقيوا الكلمه الاولى نتاعهم يقول لهم يا شعب كذا انا صحيح يعطيكم الصحه اللي صوتوا ليا يعطيكم الصحه لكن اللي صوتوا ضدي عمركم لا تتفاجئوا مني راني انا باش رئيس التونسيين راني انا باش نلمكم بتاتر يا سناء لو فات اللي جاب تحصل على 72% من الاصوات بتاتر هذيك دورته شويه elle a un peu elle lui a fait monter la tête elle lui a fait monter la tête et lui a donné des ailes pour aller vers l'avant خاطر هو peut-être qu'il avait une stratégie avant les élections je ne sais pas s'il l'avait de manière précise avant les élections avant le taux de 60%. Bad, quand il a eu le taux de 72%, je crois que la stratégie a commencé à se triturer dans sa tête et il a commencé à y penser très sérieusement. Je crois que le fait que la masse, le peuple a voté en masse en sa faveur, a renforcé sa stratégie et la conduite de sa politique. Mais cela dit, هو سامحني, cela dit, هو زاد comme profil psychologique, il a un profil qui est autoritaire. On ne l'a pas connu comme ça. À la faculté, c'est un homme aimable, متربي aimable, حقيقة نحكيو معاه وكل شيء.
Mais quand il est devenu président de la République, il est devenu tranchant, il est devenu arrogant, il est vengeur, colérique, qui divise le peuple, qui n'est pas humble, à la limite. L'humilité, quand vous voulez coûte que coûte réaliser vos objectifs sans écouter les avis des autres, ça veut dire que vous êtes devenu arrogant, qui est un défaut majeur en politique, et on souhaite que Kais Saïd revienne aux valeurs fondamentales de la politique et de la démocratie. La discussion هذيك هي اعطيني كلمه ونعطيك كلمه ونتعلموا من بعضنا. On ne peut pas faire de la politique comme dans un amphithéâtre où vous avez des étudiants mineurs qui vous écoutent, ou les étudiants sont majeurs, jeunes, des étudiants jeunes, et il peut avoir un ton, professoral. On ne fait pas ça, on discute. Je pense, si on doit terminer, à part le personnage, ce qu'il est, شوف أنا توا جاتني هكاك نحكي معاك. Étant féministe, je ne peux pas oublier Simone de Beauvoir. Et تقول على الإنسان, on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas dictateur, on le devient. Et comment on devient dictateur? كيفاش يولي واحد ديكتاتور؟ كيف ما عندوش شكون باش يوقف؟ كيف ما فماش دي غارد فو. تقول لي أنت مناش خايفة؟ خايفة من عدمية اللي غارد فو، ما فما حتى غارد فو. لا محكمة دستوريه. المراسيم اللي هما اسمهم مراسيم واللي هما ماهمش مراسيم، معناها باش نرجعوا للتيوري نتاعك خاطر نتاع لا باش نرجعوا للتيوري نتاعك اللي ماهوش عند قيس سعيد يرجع لقيس سعيد. هما نتاع لي دومين دو لا لوا هما يعني مجالات القانون، لكن مجالات القانون اللي في الدستور القديم خذاهم هو على طريق هو قيس سعيد، على طريق قرارات قيس سعيد واسم مراسيم، بينما المراسيم يتشاركوا فيهم يتشاركوا فيهم المرسوم. مفهوم المرسوم هو تشارك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بينما هو في نفس الوقت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. إذن اللي يخرج من عند قيس سعيد يرجع والسلطة التأسيسية والسلطة التأسيسية إلى غيره. دونك السلطات الكل هو توا إلى ديجا. شنو اللي يخليني فقط يعني باش ما نبداش تعرفني معناها أنا أوبتيميست، مرا أوبتيميست. اللي يخليني أوبتيميست هو أنه أولا ساعة الناس اليوم رافضة أنه ترفض أنهم يوليوا رعية، وبدات تفيق وبداوا الناس ويحاولوا يعني ما غير لا فما كالغوجي ولا يحاولوا أنهم يفهموا ويقدموا البديل، لكن البديل المعقول. يعني فما برشا معقولية وبرشا تنسيب. يعني الناس بما فيهم الجمعيات والجمعيات المدنية شو اسمهم لي موفمون سوسيو والحركات الاحتجاجية والاجتماعية إلى غير ذلك. يعني كل واحد نسمعوا في بعضنا وننسبوا. مثلا كيما انا نقول يا سيدي مش لازم كلمه انقلاب كان هي باش تزعج المجتمع، مش لازم منها يعني كل واحد هات نقدموا هات نمشيو، ما نجموش نقعدوا في الوضعيه هذيا. يعني ماهيش امبوسيبل. توا لو بلوز انكيتون راهو سي لو بوفوار كونستيتيون. على خاطر توا بون سي لو بارلمان لو غوفرنمون تفصلوا معناتها مي توا سي لو بوفوار كونستيتيون. على خاطر راهي لا ديكتاتور c'est le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il fait ce qu'il veut. Tu as remarqué, un point dans le décret qui dit, je ne sais pas s'il a frappé votre attention, il يقول le président de la République élabore un projet de constitution. كلها هذه هي le pouvoir constituant. هذه c'est une confiscation. معناتها le comité يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة. بالاستعانة للجنة معناتها il dicte. واللجنة porte parole. il dicte. ديكتاتور راهي جاي من كلمة ديكت. يستعين. ديكت
يقول لهم اي والله لو سونس الفصل هذاك لو سونس لينغويستيك نتاع الديكتاتور جاي من ديكتي. Tout à fait. Et donc, dans tout ça, c'est Mhouni, parce que peut-être aussi que nos Ah, amis et ça. amis Ils et les aiment, plus, ils tabrounent avec une note peut-être positive. أي خاطر قلت il me لك أنا semble que نوفيو notre, بالبوزيتيف. خاطر notre, certes, la situation n'est pas aussi الحق, joyeuse. لا. Mais en fait, tout à l'heure, Sana ou Hatem, je pense, tous les deux, vous êtes un peu d'accord. Il y a peut-être, à l'occasion de cette réflexion autour de la Constitution, ou d'une éventuelle réforme de la Constitution, peut-être يعاودوا تتلم كل الأطراف باش يحكيوا. Mais tout ça nécessite aussi que le chef de l'État, le président de la République, soit... الأمر بيده. Oui. والناس الكل توجهت له وقدمت له المقترحات. Oui. المنظمة الشغيلة والأحزاب السياسية بعثوا الإنذارات. مرة اللهجة تبدأ هادئة، تبدأ في بعض الأحيان تبدأ اللهجة يصعدوا شوية، سكي نورمال في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. أنت والليزيكيليبر اللي موجودين والتوازنات السياسية الموجودة. ولذا إذا هذا معناه مرة أخرى باش نعاودوا نرجعوا، إما أنه عنده رحابة باش يقول راني مسؤول، فما مسؤولية. راهو نقول لك مسؤولية، ما هو يحب مسؤولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب. فهمت؟ هذوما الثلاثة. دونك هو مسؤول، أما بالمجد مسؤول وإلا كلام حتى شيء، وإلا المسؤولية هذه ما عندها حتى معنى. أما أنه مسؤول ويلزم، ما فماش العباد شنو تحطهم في شكارة وتلوحهم في البحر. هذه هي اللي نسميوها الاستئصال. قبل شنو اللي ما يعجبوكش الكل باش نهزوهم كيما عملوا لنا، يعني ما خرجناش ماك المنطق اللي فدت منه التوانسه، فدينا منه. عملوا لنا ضربوا اكحل، توا يحرقوا لنا في الدستور. تخمم انت ما تخممش كيفهم، يقولوا لك كذا. يعني اكل انفصام اللي يحبوه يدخلوه فينا هو اللي فدينا منه، هو اللي فدينا منه. اذا هذا ما فهمش اللي يلزمنا، ممكن بيان انتندو ما غير اللي يكون مش لازم لو كومبرومي تولي كومبروميسيون، مش لازم لو كومبرومي تولي يعني تتقدم الناس ونتفاهموا على الاسس وعلى المبادئ وعلى الثوابت وعلى حاجات هذوما، نتفاهموا كيفاش نخليوا بلادنا من بين مجتمعات العالم ديما ترف الفوق، دائما معناها ريونونت، ان بيتي بيي كي اكزامبلير. ما فماش علاش نهبطوا نوخروا بالتوالي اونيتمون، ما فما حتى ما فماش علاش. هذه هو انا الخطاب، هذا هو البوان بوزيتيف. Pour ne pas rater encore une autre occasion. Bien sûr. La Tunisie, من وقت بورقيبة, elle a raté beaucoup d'occasions pour passer à une ouverture démocratique intéressante. 81, ça naît, les élections. Le 7 novembre, il y avait une année ou deux intéressantes, débat, etc. Il y avait une année. C'était une euphorie, c'était une occasion. La révolution qui a réconcilié les Tunisiens. Ce qu'a fait la révolution tunisienne est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu les Tunisiens aussi réconciliés. Exactement. Aussi réconciliés. J'ai participé في حومتي au comité de quartier اللي نعسوا على الديار نتاعنا في الحومه. وليت نعرف اولاد الحومه واساميهم وكل شيء وقت اللي قعدنا في نعسوا على ديارنا وقت شو اسمهم السنايبرز يتعداو ضربه ضربتين. الأولاد يمشيوا يجريوا برا قناصة، هاي برا يجريوا. Mais vraiment une convivialité, une réconciliation extraordinaire. Le monde entier, il a salué ça. On bat tout de suite après Nahba, bien sûr, elle a confisqué cela. Dégradation économique, dégradation sociale, الحقد كثر، سنة عملت قبيلة le topo, les assassinats زادوا في الحقد معناتها واحد. Et puis Kais Saïd, au lieu de profiter des 72% pour réconcilier les Tunisiens, la signification réelle اللي هي la réconciliation الثورة كما يحبوا ال 11 نتاعو elle est vengeresse. Elle se venge. Elle ne réconcilie pas les Tunisiens, mais elle venge une classe sociale
contre une autre. Et encore, il ne lui demande pas ça. C'est pas ça. ما عشناش هذا وقت la révolution tunisienne. Donc c'est quelque chose de miraculeux. الثورة نتاعنا, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Par rapport aux autres révolutions, ça a été quelque chose de formidable. Malheureusement, la classe politique est immature, la classe politique manque de vécu politique, il y a un amateurisme flagrant de la classe politique qui a fait qu'on a eu les institutions qu'on a eues et que Nahda voulait aussi dominer coûte que coûte la scène politique et qui fait qu'on a eu un régime politique qui a été fait sur mesure des islamistes. Kais Saïd voudrait refaire le même coup. Refaire le même coup. Peut-être la démocratie est un exercice difficile. Donc, peut-être حبيناش نقتنعوا بيه. Quand je dis مش ما حبيناش, je parle pas de nous. La démocratie, ce n'est pas un exercice facile. La démocratie عمرها ما كانت تمرين بسيط. واحنا عمرنا ما عرفناها. Donc, لازم هذا نقولوه. خاطر en fait les nations et les autres nations عرفوا الديمقراطية وكي تجيهم مشاكل يعاودوا يرجعوا لها. Ça c'est très important. احنا عرفنا بدو الديمقراطيه بدينا نشوفوا فيها مي سان اكزرسيس ديفيسيل دونك يفو با او بو دو 10 ans نقولوا فدينا خاطرها ما تحققتش ماهيش نتاع 10 سنين هذا الاختار يعني هذاك الديسكور نتاع ساعه الديمقراطيه التمثيليه ساعه اللي هبطنا عليها والديمقراطيه التمثيليه وما تصلحش وما تصلح يعني لو مانيكيisme بوليتيك il est désastreux. Ce manichéisme-là يخلف كانش الفاشية. واللي نخافوا منه هو الفاشية. الفاشية اللي هي لا هي دولة قانون ولا هي ديمقراطية ولا حد شيء. الفاشية هو أولا ساعة ليبيراسيون اللي يحكي عليه حاتم. هذاك نحيه هذاك لوحه هذاك حطه في الريزيدانس سيرفيي هذاك عمل له برا حط له ليبيراسيون إلى بيرج. Il va purger. d'accord باش ينظف. ديما راهو تحب نقول لك اللي انت قلتوا الكلمه صحيحه ياسر انه الديمقراطيه كان اكزرسيس ديفيسيل شوف صار في فرنسا مو il y a eu des moments بعد des révolutions des restaurations des suspensions de constitution تاع 1791 احنا كان بالمجد يلزمنا نكونوا عندنا شويه هكا ان ايلان وتقول لي يلزم سنه ترجع للاوبتيميزم تاعك هو هذا يا ان ايلان كي بورت التوانسه يعني فما كي التوانسه ils en avaient ras-le-bol du parlement فدوا من البرلمان du coup démocratie représentative وفدوا من الكذب وفدوا اللي ما لقاوش اجابه للقضايا المعيشيه نتاعهم وكيف نقول معيشيه مش معناها خبز برك القرايه الصحه قرايه اولادهم لو ديكروشاج سكولير. On a 1,500,000 voilà, depuis la Révolution à aujourd'hui, en décrochage scolaire. Donc, décrochage scolaire, الزطلة، الحبوسات المعبية، هذا اللي العباد يحب، مش يونيكمون نقلل منه، يحب يكون مواطن في بلاده، مواطن حر، ديني، عنده كرامته، وكيف نقولوا الكرامة مش معناها هاني باش تعطيه ياكل هكا لا، كرامة أنه يشارك في المنوال التنموي نتاع بلاده في المحيط نتاع بلاده في الانفيرونمون في كل شيء يعني يكون عنده رأي في الموضوع وعنده يشارك باش البلاد نتاعو يهزها هذا هو يعني اي موا جو بونس اونيتمون جو بونس اللي الفكره هذيا موجوده عند التوانسه ما فماش هكا الاحباط كان جا فما احباط رانا ريناه يصير احباط ما نقولش لا لكن ما همش ناس مأيسين برشا منهم أيسة وماخذة البحار معناها خارجه من تونس ويموتوا في البحر لكن في نفس الوقت كان تخلي لهم البوادر هذيا معناها وتخلي لهم تفتح لهم هذا نجموا نخلطوا فيه الناس كل ونقفوا لبلادنا et le projet démocratique il n'y a pas mieux que de vivre dans la diversité dans son pays. علاش العباد sont poussés dans l'exil علاه بنوجه بنسم exactement. C'est vrai, la question que tu as évoquée sur la crise de la représentativité, c'est vrai que dans le Parlement, tout le monde a vu l'instabilité parlementaire, l'activité chaotique du Parlement, les agressions. Du coup, توانسة ولاو يكرهوا الأحزاب ولاو يكرهوا le pluralisme d'opinion ولات عندهم يقولوا عليهم بعد قيس سعيد عجبته معناتها على خاطر ça va dans le sens de sa conception initiale qui consiste à dissoudre le Parlement. Parmi le projet نتاعو c'est de la décentralisation هي qui représente le Parlement et donc il faut reprendre
le système représentatif d'une autre manière. Et je crois que le système représentatif, le système des partis, il est indépassable. Ayad Ben Achour, il a écrit un article في colloque, je crois, la démocratie représentative est indépassable. indépassable. Est-ce que la démocratie représentative est terminée? Les pays qui ont dissous ou qui n'ont jamais conçu de démocratie représentative, je connais. Gaddafi, bien sûr. Le Doul Khalij, oui. Hein? Donc, le système représentatif, voilà les modèles. Oui. Là où il n'y a pas eu de système représentatif qui est consacré par des partis politiques. مش معناتها شفنا des partis politiques في الليجيسلاتور هذه معناتها مش dans toutes les législatures. في الليجيسلاتور هذه parce qu'on a eu en 2011 de bons hommes politiques في l'ANC تعرفوهم الكل أحمد إبراهيم bien sûr فاضل موسى سمير طيب ميا جريبي on a eu فاضل موسى علاش bien sûr جليلة مدام بكار سلمى بكار حتى في il y a eu une classe politique très intéressante qui a participé au débat, qui a essayé de limiter les dégâts, même si elle n'avait pas... les gens sont descendus dans la rue pour limiter les dégâts. Exactement, Atisam al-Rahil, c'est ça, le dialogue national, هما جابوه 60 نائب فهمت que les partis اللي يحقروهم هذوكم جابوا dialogue national فهمتك يقولوا هما صفر فاصل. Mais les partis politiques c'est incontournable كيما le parlement. ما ثماش راهو la suspicion du régime du pluralisme au Parlement et du parlementarisme qui est perçu encouragé par Kais Saïd est un discours très dangereux. Bien sûr, mais un discours très dangereux. On va vers le déclin de la démocratie, du débat, de la délibération publique. La démocratie, moi je dis 72%. La démocratie, c'est le respect de la règle du droit, c'est le contrôle des gouvernants par les gouvernés, c'est la délibération publique, l'espace public, l'espace public, la société civile. Tout à fait. Donc voilà, je crois que il faut sauver la démocratie. Certainement, il y a aussi des organisations nationales très intéressantes, très importantes, je pense certainement باش يعملوا دورهم هذا أكيد. La société civile لازم تواصل خدمتها كيما مستانسة. Et je pense que depuis au moins le 22 septembre برشا ناس aussi بدات تفهم بالبداية بدات تتعقل بدات تفهم اللي احنا رانا نجموا نمشيو. فما صارت كيسيديراسيون يعني كي تعرف انت ما تكلمت على الفيولونس. وي. كي العباد السيديري هكاك اللي قعدوا سيديري ما خذاوش مواقف باهتين فما اللي ممكن على حسن نية عجبته علاش لا انا ما عندي حتى مشكل مع اللي تعجبه انا عندي مشكل مع السلطات اما مع الشعوب ما عنديش مشكل اما اللي عنده بيده الحكم ويتفرد به وينفرد به ويتسلط على الشعب نتاعو هذا اللي مش مقبول لكن الشعوب عندهم الحق تخمم اللي تخمم يعني مش لازم الكلنا نخمموا كيف بل بالعكس يلزم بالعكس معناها باش نكونوا ديمقراطيه وباش نكونوا حيين شعوب حيه يلزمنا موجود هذا موجود ويلزم اللي موجود يلزم يكون ممثل ما ينجمش هو الا انكارن هو في شخصنة السلطة في المنقذ الوحيد الأوحد اللي يعرف أنت سلاحك وين أنت ما تعرفش أنا نعرف سلاحك تعرف هالكلمة في تونس نعرف سلاحك عايش بنتي هذيك هي يعني نقعدوا سو توتيل إترنال هذيا ثورة عملنا ثورة وما عادش قبلينا أو الصحيح Heureusement, on a un espace public في تونس quand même. مازال ما يردوا بالنا عليه. Donc face à la crise de. يردوا بالنا عليه parce que quand même l'espace public. كي سامحوني يا أخي لو ديكري 117 مش قال لك باش نعاودوا نشوفوا تنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات. Donc il faut faire très attention. Ce qui fait que peut-être, moi je pense que. وحتى le fait de confisquer tous les pouvoirs. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus de garantie contre l'arbitraire. Tout à fait. De quelle valeur fondamentale très souvent Kais Saïd il insiste يقول أنا ما نمسش الحريات أنا ما نمسش معناتها les règles fondamentales etc. Mais وقت tu confisques tous les pouvoirs tu supprimes tout. Peut-être pour répondre à ça et peut-être
on arrête cette belle soirée. Peut-être pour répondre à ça. وقت اللي تقول اللي انا خليت الباب الاول والثاني والطوطئه خاطري ما نمسش بالحقوق والحريات، اما انت جيتهم من الباب الثالث وانت ماشي للاخر نحيت الضمانات الكل. يعني باش تحميهم الحقوق والحريات. Ça c'est une déclaration des droits et de liberté, le chapitre 2. هو اعلان الحقوق والحريات، اما الضمانات مش موجودين في الشابيتر 2 باستثناء الفصل 49 اوغوزمون دايور. وهو مش باش يعطينا هو الضمانات، لا نعطيوها هي الضمانات نتاع الحقوق والحريات وحكينا فيها. هذه حتى من المحاكم نتاعنا التونسيه، حتى كيف يقع تعليق دستور الحقوق والحريات تبقى مضمونه حسب الدستور ويعاودوا يفعلوا الدستور لأنها طبيعية، لأنها طبيعية ولأنها انتنجيبل ولأنها لا ثقة إلى غير ذلك، يعني اللي نعرفوه الكل. هذا يخلي في نرتاح، لكن في نفس الوقت كيف يقول هو ما أنا ما نحبش نمنه، ينجم يقول اللي يحب ينجم يقول اللي يحب. أعطيني مؤسسات اللي تضمن أنه الكلام نتاعك هذاك باش يولي فاعل ونافذ وحقيقة. كيف تجي تقول لي أنا راني خليت التوطئة نتاع الدستور، لكن هي التوطئة نتاع الدستور تتكلم على شنو؟ ما تتكلم على الفصل السلطات. هي وين فصل السلطات؟ هاك ما عملتوش. والديمقراطية التشاركية، والديمقراطية التشاركية وإلى غيره. يعني شنو اللي باش نعملوا؟ هاك ماكش هاك الأمر 117 لسنة 2021 يتناقض وينافي في كل فصوله، ينافي التوطئة. ايش عملنا وجميل حيها وانا انه ينفتح على المجتمع، ان يكون يصغى الى الدعوات المتتالية اللي قاعدة توصل له، واللي هي يعني تعبر عن شعور بالمسؤولية عند كل الفاعلين السياسيين والفاعلات السياسيات، يعني باش انه يفتح لو ديالوج. وكما قلت انت في العمليه التاسيسيه هذه راهي عمليه قويه، العمليه اقوى عمليه في مجتمعات نجم تصير، سي لا بلو دانجوروز، سي لا بلو دانجوروز. سي لا فاز العمليه هذه يعني يكون ينفتح وتكون فما تشارك ما يكونش وحده. اذا عمل لوحده tout à fait. C'est fini, adieu la coupe. Ouais. يعيش سي حاتم سنة. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et au plus qui nous suivez, qui nous suivent. نتمنى لكم سهرية طيبة وإلى اللقاء في موعد قريب جدا. تصبحوا على خير. ميرسي. عايش. سخانة بالحق.